He shall not afflict the widow, nor the fatherless in need. So says the word of God above. Let kindness be your creed. Lift the fallen, dry their tears. Show compassion, calm their fears. For pure faith, undefiled, is to love the orphan child. Defend the weak, uphold the right. Judge the cause of those alone. Let justice shine as a morning light, and mercy make your home. Give a hand, share your bread. Clothe the poor, let all be fed. For the Father of the fatherless will bless the life you've led. Learn to do well, seek what's just. Relieve the oppressed, be true. Plead for the widow, in God trust. Let His love shine through you. When you care for those in sorrow, heaven's joy will fill your soul. For the Lord remembers kindness, and His blessings make you whole. A father to the fatherless, a judge for widows too. God calls us to tenderness in all we say and do. When the road is rough and lonely, and you see someone in need, let your heart be kind and holy. Let your hands be quick to heed. So let's walk the narrow way with kindness every day. For the widow and the fatherless, let love and mercy stay. With kindness every day, for the widow and the fatherless, let love and mercy stay. Israel, guys. Well, you know the news by now, but after months of anticipation and the largest buildup of military forces and equipment and munitions in the Middle East that we have seen in modern history, this morning about 8 a.m. Israel time, the United States and Israel began operations striking Iran. Here in Israel, just 2 days before the holiday of Purim, to the sound of the Israeli Air Force going right over my house, the thought did enter my head, you know, it was an unusual number of fighter jets in the sky. And the thought did enter my head of, what if they're headed towards Iran? Well, lo and behold, about 10 a.m., the siren in the local community here in Samaria went off. We had to head to the bomb shelters. And since then, I've been in the bomb shelter with my family and our team here in Israel. We have a group of volunteers here, probably 15 times at this point. And while we're filming on the edge of the mountaintop here, overlooking Tel Aviv in the background, we might have to cut the broadcast and run into the bomb shelter.
but don't worry, we'll get right back to it. So the surprising twist that no one expected, I don't think anyone expected this today, is that you have countries like Jordan, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, UAE, even Kuwait, who have now been struck by Iran, and now they are having to weigh their options of, are they going to join Israel and the United States in the fight against Iran? Many of them have already issued public condemnations. Saudi Arabia has already indicated that they might be willing to join a war with Israel and the United States against Iran. My only question is, if some of these countries, especially Qatar, decide to join this war and side with Israel and the U.S., who's Tucker Carlson going to be left to side with? But all jokes aside, Israel and the United States have so far hit Iran really, really hard and very fast. They're still striking them as we speak. The news will be changing. Updates will be changing constantly. They've already eliminated a bunch of top Iranian officials and military generals. And there's more and more media outlets stating, waiting for final confirmation, but it's looking very likely that Ayatollah Khamenei has been eliminating. Now, the Times of Israel, reporting from sources at Reuters, has said several senior Revolutionary Guards commanders and political officials were killed. President Trump made a very strong statement, I think like 2 a.m. in the United States, U.S. time this morning. He said that the U.S. and Israel had begun major combat operations in Iran, and he called the campaign, quote, a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. In a post to social media, Trump said, quote, we are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally obliterated. We are going to annihilate their navy. And he went on to say, we're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces. In his own statement, Prime Minister Benjamin Netanyahu said his goals were to, quote, remove the existential threat posed by the Islamic Republic and create the conditions for our Iranians to change their destiny. He said, quote, the time has come for all parts of the Iranian people to cast off the yoke of tyranny and bring about a free and peace-seeking Iran. That was Prime Minister Benjamin Netanyahu. Now, on to what's actually happening, boots on the ground. Iran has tried to maintain a bold front, but so far in Israel, even though we've been in the bomb shelter 12 or 15 times now, it's probably been dozens of missiles shot. And as it's grown dark here after sunset on a Saturday, we've been seeing the missiles more in the sky, but it's nothing like the barrages that we experienced last summer in the 12-day war in 2025, or even the missile attacks from Iran before that, when there were hundreds of missiles being shot at one time. This is a few missiles here and there. And honestly, it feels a little bit pitiful from the dictatorship of Iran. Now, what's interesting is that they're also hitting Middle Eastern countries, but more about that in just a second. There was a rocket that fell just a mile as the crow flies from where I'm standing right now. And hilariously, it fell in an Arab village, and a local Palestinian Arab hooked it up to his car and tried to drag it off. So that's something very interesting that happened. There are other crazy videos that we'll be showing you guys, and I'm sure you're seeing them on social medias as well. What you guys need to know: Iran has not just retaliated against Israel or the United States or them build up a military forces in the region. They have retaliated against a U.S. military base in Bahrain. We'll show you this video of a direct missile hit on a U.S. base in Bahrain. And they've also targeted Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, UAE, and Israel. So that's something that no one expected at all. There are videos of a hotel in Dubai being directly hit, and there's even a video of a missile streaking right past the Burj Khalifa in Dubai. The Burj Khalifa is the tallest building in the world. So that's one epic video that's going to go viral all over the internet. Here's a video of a ballistic missile shrapnel falling on cars in central Israel. Thankfully, there have been very few hits in Israel, no casualties, no reports of anybody wounded at all, and just shrapnel. And like I said, the only missile or chunk of a missile that I know of that actually fell was about a mile from where I'm standing right now. Obviously, my back is towards Tel Aviv and the coastline right here, where just about 30 minutes ago we saw some missiles streaking down over the coastline and being taken out.
Confirmed eliminations in the Iranian leadership. Head of the IRGC, Mohammad Pakpour, one of Khamenei's closest advisors and godfather of the nuclear program, Ali Shimkhani, Minister of Defense and the Armed Forces Logistics, Aziz Nasir Zadeh, Head of Military Intelligence, Saleh Assadi, and we're still waiting for confirmation on whether Ali Khamenei, the supreme Ayatollah leader, was taken out, as well as Iran's president. Okay, guys, here's what you need to know as the war and this conflict has kicked off. This is no longer just about Israel and the United States striking Iran. It's no longer about regime change or taking out Iran's nuclear program. The fact that Israel and America struck Iran and they immediately responded by striking a U.S. military base in Bahrain, direct missile hit, hitting Kuwait, hitting Saudi Arabia, hitting Dubai, hitting Qatar, so many of these other countries, means that this has just escalated a lot bigger. So you guys need to pick trusted individuals such as ourselves here at the Israel Guys. There's other good sources out there just like us, and follow them. Don't believe everything you see and hear on social media. We will be putting out as much as we possibly can, and we'll try to get you the truth and the authenticity of what's happening here in Israel, in the Middle East. But this has become much bigger. Remember, God is in control. The God of Israel never slumbers nor sleeps. Right behind me, the Tel Aviv and Mediterranean coastline, we've been seeing the Iron Dome, which looks just like the finger of God, putting out missiles. And right now, to date, at this hour, at 8 p.m. at night in Israel time, there's been 0 casualties, 0 wounded as far as I know, a couple of hits from shrapnel. I mentioned the rocket that fell down the valley below, but God's hand is at work. He's protecting Israel, and we're going to see some amazing, powerful things happen over the next hours, days, and weeks. So, guys, stay tuned, stay praying for Israel, and we will do our best to keep bringing you the news and the updates as the prophetic, amazing things unfold here in the Middle East. Real quick, best ways to keep up with the Israel Guys and what we're doing: follow the Israel Guys on Twitter or X. Join the Israel Guys Telegram channel. We put things out on that Telegram channel pretty quickly sometimes, so you definitely want to be on that. And I just jumped on Twitter, and I'm trying to post stuff for the war and the conflict that's going on. And I'll put links for all 3 of those platforms in the description below. Guys, subscribe to this channel and stay tuned. More to come. Ja, Ali Khamenei, eller hva han heter, han ja, som om han ferdig til Sheol. Ja, han sikkert til Sheol nå. Skuffa over til unga jobbtrur til han men bara pynna och nu spyr han också om han kan få att dippa av punkerna vid sintra vattnet till hans tyst. Ali Khamenei honom i. Dess människan önt och till verkligen frakta sådja. Och så gott har vi drivet Jower till att säga vad ska nu nog vi tikkon och tikkara fucking höttanum. Nu slut. Det är som människor så under och oranor du. De får ut och dräpa sitt egna folk. Folk är slett inte en gång vapna. Inte vapen. Men de dräpa allukal. Det här var inte sympati. Det här var unga svaler som människor. Så det klär mig ögonen. Jag satt och hukte efter en video för vel. Och nu ser det ut som en palestensare. Jag tar då. Det går inte. Jag sitter hit efter en video kvällt och så ser det knappt ut som om att nej, så det en som får snackar om att det är öjliga. Det är nog så sermörst att akkurat detta händer nu Purim är färdig att börja i Israel. Och ett annat tecken som inte hörde verka Purim är för några. Purim är ett han högtöjen som kom bort ur det har hört om Ester i Bibeln. Haman och hur Haman planlägger att utrota alla jötarna i Persia och hur konan så här edgen till att bygga en golka till Haman och till hans familj och till alla jötarna.
Og vi vet hvordan det enda vi at Haman själv blev hångter i Golgan som han är atla till Mordecai. Og Purim börjar nu i nästa vecka. Og jeg fann en æra med, jeg skulle vise til henne minst, vi alt var ordentlig skrek, som du sa, Jan. Vi minnes ta i Mordecai, han hørte prate at han mammabadje, pappabadje Esther, og han sitter vi bojarposter her i Shushan, og kommer og færfer i årene at det en morgon som blev plotta i måte Ahasuerus konja, eller Xerxes the Great, I don't know who's over, is near konkur Manchester. Og resultatet at du konkur for å lese sånne kronikker sattne og finner det om en Mordecai som hei avværa kongsens menn om et morplott mot sjølven konge. Og konger sier så beina veien at det noen som har minst til at heira enn den her Mordecai som forrige fyrir at det ble myrder. Og hesten her Haman som hetta jötan som vekk, han kommer inn til kong, og konger sier vi han, Haman, hva helt du jeg skal gjøre at du mannen som jeg ikke heira? Og Haman så självupptagen och självklar. Han helter att ju självan där vill konkurren heira med. Hans här mest avast. Han får heira med. Så han säger, Gevon du finaste häst, lät han du finaste konkakläd. Sätt han konkakron jag hade i honom och spacerar han i köken byen och råpa. Så läste konkur vi han som han inte heira. Eller näka så. Och konkur säger vi, Haman, fina greier, gjer to til fær til jötan Mordecai, sett og gjer akkurat som du sier. Og Haman jo plotta drepa Mordecai, og nå måtte han marsjere han og gjøre byen og sige hvordan det konkur helt av mannen. Og jeg fann det seg her mynden. Det er sikkert, ja, jeg også et øye. Jeg det helt bare jeg var stittet opp til myndatøk. Jeg råkte ikke vi helt bare han skal gå mynd av Haman og Mordecai, men jeg så tror Ali Khamenei og en jøten, jøten Netanyahu. Så det nok så ser mer at den her at dette avlopp i Iran, dette endelige avlopp er skikk på det enden? Nei, det ikke, men la dere være positiv, kalt da. At dette akkurat henter av Polen. Så jeg husker i Arne Ferie tåse om politikk og om hvordan at man agerer nå veldig. Det alltså jag vill ha folkaflotsen med flotsen att samstarva. Helst utan något annat så det var nog men man kan börja vid att appellera till kristna människor så blir det välja Joel the Framsort eller jaunarflotsen. Att tid kunde inte välja så flockarna mer vid så kristen. Dessa männer här, dessa folken är särliga kvinnor. Det var måa så nekv av til kristne trunne i perioden at hun nesten ikke eksistent langt. Så jeg tror jeg viser at det kom først en øyla gåa video som vi gjør. Det er så fyren som vi gjør disse videoene. Han har gjort en video for hver eneste bok vi øpper på den gamle som heter. Jeg vet ikke om han gjør det for nødvendig som heter, men det er stort av videoer som forteller hva disse imenske bøkene i Bibelen inneholder. Og jeg tror at vise der videoen. Hon er noe minutter lengt, men halt av Gerard. Hvis du stømmer hit, så kan du skifte kanal. Ja,
Nu skal du finne det først. Jeg skal lige finde det. Book of Esther. The Book of Esther. Så nice. Det som fyren då ordentlig vel, han teknar medan han forteller. Det har blivit tekna av skjermen medan han forteller. Hette det som jeg fann, det heter ordentlig godt for ordblind, så som er. For jeg kunne skilja ordentlig hva det som bøkene handler om. Så, ja, kjør så, og nytta. The Book of Esther. It's one of the more exciting and curious books in the Bible. The story is set over 100 years after the Babylonian exile of the Israelites from their land. And while some Jews did return to Jerusalem, remember Ezra and Nehemiah, many did not. And so the Book of Esther is about a Jewish community living in Susa, the capital city of the ancient Persian Empire. The main characters in this story are two Jews, Mordecai and then his niece Esther. And then there's the king of Persia, who's something of a drunken pushover in this story. And then there's the Persian official Haman, the cunning villain. Now, this is a curious book in the Bible, mainly for the fact that God is never even mentioned, not once, which might strike you as kind of odd. I mean, isn't the Bible about God? But this is a brilliant technique by the author, who's anonymous, by the way. It's an invitation to read this story looking for God's activity, and there are signs of it everywhere. The story is full of very odd, quote, coincidences and ironic reversals, and it all forces you to see God's purpose at work, but behind the scenes. Let's just dive into the story. The book opens with the king of Persia throwing two elaborate banquet feasts that last a total of 187 days. And it's all for the grandiose purpose of displaying his greatness and splendor. On the last day of the banquet feast, he's really drunk and he demands that his wife, Queen Vashti, appear at the party to show off her beauty. She refuses. And so in a drunken rage, the king deposes Vashti and makes the silly decree that all Persian men should now be the masters of their own homes. Then he holds a beauty pageant because he wants to find a new queen. This is like a really bad soap opera. But it's right here that we're introduced to Esther and Mordecai. Esther hides her Jewish identity and enters the beauty pageant and wins. And the king is so obsessed with Esther that he elevates her to become the new queen of Persia. Now, after this, and even more serendipitous, is the fact that Mordecai just happens to overhear two royal guards plotting to murder the king. And so he informs Esther, who in turn informs the king, and Mordecai gets credit for saving the king's life. Now, right here from the beginning, God's not mentioned anywhere, but this all seems providentially ordered. What is it that God's up to? You have to keep reading. We're next introduced to Haman, who's not actually a Persian. He's called an Agagite. He's a descendant of the ancient Canaanites. Remember 1 Samuel chapter 15. The king elevates Haman to the highest position in the kingdom, and he demands that everybody kneel before Haman. Well, when Mordecai sees Haman, he refuses to kneel, which of course fills Haman with rage. And when he finds out that Mordecai's Jewish, Haman successfully persuades the king to enact this crazy decree to destroy all of the Jewish people. And to decide the date of the Jews' annihilation, Haman rolls the dice. A die is called pur in Hebrew. Tuck that away for later. 11 months later, on the 13th of Adar, all the Jews will die. Haman and the king then have a drinking banquet to celebrate their really horrible decision. So the focus now turns to Mordecai and Esther, who are the only hope for the Jewish people. They make a plan that Esther is going to reveal her Jewish identity to the king and ask him to reverse the decree. But approaching the king without a royal request is, according to Persian law, an act worthy of death. So in a key statement, Mordecai, he's confident that even if Esther remains silent, that deliverance for the Jews will arrive from another place. And then Mordecai wonders aloud. He says, who knows? Maybe you've become queen for this very moment. Esther responds with bravery, and she purposes to go to the king with her amazing words, if I perish, I perish.
Now, in what unfolds, we watch the ironic reversal of all of Haman's evil plans. So Esther hosts the king and Haman at a first banquet, and she says that she wants to make a special request of both of them at an exclusive banquet the following day. So Haman leaves the banquet totally drunk, and he sees Mordecai in the street. He fumes with anger, and he orders that a tall stake be built so that Mordecai can be impaled upon it in the morning. It seems like things can't get any worse for the Jews and for Mordecai. But all of a sudden, the story pivots. It just so happens that night, the king, he can't sleep, and he has the royal chronicles read to him for good bedtime reading, and he just happens to hear about how Mordecai had saved the king's life. He had totally forgotten. So in the morning, Haman enters to request Mordecai's execution, and the king in that moment orders Haman to honor Mordecai publicly for saving his life. So now Haman has to lead Mordecai around the city on a royal horse, telling everyone to praise him. Now, this moment in the story, it's a pivot for the whole book. It begins Haman's downfall and Mordecai's rise to power. Watch how this works. The day after is Esther's second banquet. So the king and Haman arrive, and Esther informs the king that, first of all, she's Jewish, and second, that Haman has enacted a decree to murder her and to murder Mordecai, who saved his life, and to murder all of the Jews. Now, the king's had a lot to drink, so when he hears this news, he goes into yet one more drunken rage, and he orders that Haman be impaled on the very stake he made for Mordecai. It's ironic and a grisly way for Haman to go. Haman's execution, however, doesn't solve the problem of the decree to kill all of the Jews. So the focus now turns to Esther and Mordecai as they make a plan to reverse the decree. They discover that the king can't revoke a decree that he's already made. So instead, the king commissions Mordecai to issue a counter decree. On the appointed day that all of the Jews were supposed to be killed, the 13th of Adar, now the Jews are ordered to defend themselves and to destroy any who plotted to kill them. Then Mordecai, Esther, and Jews everywhere hold banquets and feasts to celebrate this new decree, and Mordecai is elevated to a seat beside the king. Eventually, the decreed day comes, and the Jews triumph over their enemies. First, they destroy Haman's family, and then any other Persian officials who had joined in Haman's plot. And then on a second day, they get permission to destroy any who plotted against them throughout the entire kingdom. This results in joy and celebration as the Jews are rescued from annihilation. The story then tells about how Esther and Mordecai established by decree this annual 2-day feast of Purim to commemorate their deliverance from destruction. And the name of the feast comes from Haman's dice. Remember, Purim. The book concludes with a short epilogue as Mordecai is elevated to second in command in the kingdom, and we are told now of his royal greatness and splendor as the Jews thrive in exile. Now, step back. Notice how this whole story has been designed. The story was full of moments of ironic reversal, but we can now see the whole story is structured as an ironic reversal, right down to the details. So the king's splendor and feasts and decrees are mirrored by Mordecai's splendor and feasts and decrees at the end. Esther and Mordecai, they first saved the king, but now in the end, they save all of the Jews. Then you have Haman's elevation and edicts and banquet that gets reversed by Mordecai's elevation and edict and banquet. And then at the center, you have Esther and Mordecai's planning scenes, and then Esther's 2 banquets that act as a frame around the greatest moment of reversal in the whole story, Haman's humiliation and Mordecai's exaltation. Beautiful. Another fascinating feature of this book is the moral ambiguity of the characters. There's a lot of drinking and anger and sex and murder, of which Mordecai and Esther are a part, not to mention their violation of many commands in the Torah, like marrying Gentiles or eating impure foods. And so the story is not putting Mordecai and Esther forward as moral examples, as if it endorses all of their behavior, but they are put forward as models of trust and hope when things get really bad. And so the book of Esther comes back to that question with which we began, why God is not mentioned. The message of this book seems to be that when God seems absent, when his people are in exile, when they're unfaithful to the Torah, does this mean that God is done with Israel? Has God abandoned his promises? And the book of Esther says no. It invites us to see that God can and does work in the real mess and moral ambiguity of human history. And he uses the faithfulness of even morally compromised people to accomplish his purposes.
And so the book of Esther asks us to be willing to trust God's providence even when we can't see it working, and to hope that no matter how bad things get, God is committed to redeeming his world. And that's what the book of Esther is all about. And that is what the book of Esther is all about. Det var okkur som vi er som ikke var så glad over at det satt med landa det her, man ikke nevnte særlig meg, det at det var Esther som leie opp til å søke god, utan å si søk god. Hun sier, hun ber Mordecai om at han og at ber jødene om å fasta utrykja det her, ikke et og ikke drekken. Så det er ikke ordentlig rett som man sier, men hatt det som boken handler om i nøtteskall, hette det Purim, som jødene for å feire i neste veke, akkurat som hesen haman fettler og bløver over til Sheol her som man har hjemme. Så det er nok spennende. Ja, det er spennende. Jo, min sann. Fri an til Peter. Peter Asano Takamata Asano han stiller opp. For midtplassen har vi kjelt alle om. Og ja. Det som råper om Palestina han har ferie. Man har ikke fattet. Nei, ja. Det skal nok en insulin til at Peppa er oppe i senter, ja. Og Karl Sverresson. På heimauren, noen av friar mennesker, som Robert Deyer og Vakasla. Jeg mener det, ja. Ja. Det er ikke på en sava. Det er ikke på en sava. Så var han om Mordecai. Ja, har vi ho fortsatt å løse det til at han refererer til politisk, jeg har ikke skjønnet på politisk stånd, at det politiske har mer, kanskje mer vimerskinger, kanskje hitje etter søgnen, så folkefløsene, så medfløsene vet hva skjer her. Jeg har bjøret medfløsene, og det er vel lesen til dere, altså til folkefløsene. Hvis det er hun at bruker podcasten som er, og komme av og snakke om whatever, så tror jeg gjør det vel til, jeg blir om frem til at jeg vil ha vidt til å reka til kristne som velger det for kjæresteflokkene. Det var også helt til å velge til røtteflokkene. Vil du? Jeg får ikke snakke støve med til å velge flokkafløs og medfløs, men nå må vi prøve å klamme en Joel, ja? Espen Paulsen og ditt. Ja? Og klamme en Joel nå. Och så en jaunaflokken till så tid så gänga att möta och se att det tryck på god. Nu nog vi välja dessa plockader som är monterar kristendomen i varje. Och så väljer vi fast som är djärv nog till att avtaka kringvarpe och folkakyrkorna så fri. Nej, ganska fri men vi må ha ett djärvfolk som kunde lubrikera det gløybredna, vel og virkelig, og så koppen i himmel. Det var skuld. Men åren til, så at jeg må røyne at slå i stein, hvordan farlig det kan være, at jeg kallar deg over kristen og jøder. Det kan være farligt. Du god kan slå TV dig, medan du ständer i sida, va? Det är det som är farligt, vet du, ja. Så. Jag ätlar jag visa en video ur Bangladesh. En video ur Bangladesh. En bangladeshisk imam. Ja. Bangladeshi imam. Och i Jereta pura komliga vi fullberått och hoa för jag visar här att islam inte höjer hemma i åkara land. Det ska bannas, det ska ut, vi ska inte gång ha muslimer att arbeta. Det ska väck. Så säger vi detta. Och det är som jag för att bruka min norske på
Både av väljer är en reka folk till att halda Petri att välja Jana och flotchen, Tjåvaldusflotchen och Framsö. Och eisne sambandsflotchen. Vi så inte hur svikalig han är där det kommer till sig etiska malen, ja. Pura grat, alltså. Pua sikkert. Men prøv ikke det sånn øyelig ohøfna imam nummer. Han kallar deia iver og kallar Bangladeshar til å drepa kristen. Og så henter, ja, prøv ikke det sånn. Börja, mater, man har texten vid så till suttja att mären hur gång du, ja? Ja, nu bra vi. That was pretty wild. Okay, folks, we have a crazy video of a preacher, a Muslim preacher in Bangladesh. He was urging Muslims in the West to essentially go attack Christians while he was giving a live sermon. And he ended up suffering a heart attack during this. So this is kind of odd when you are urging people to attack others based on a religious ideology. I don't know if the word is karma, but if you're brand new to this channel, folks, I'm the Other Brock coming to you live and direct here from the Holy Land in Israel, providing a boots on the ground reality of what mainstream media does not show you. Two things real quick. You want to smash that subscribe button and head to shop.otherbrock.com. The link is right below in the description for you to grab yourself some amazing grit, gain resilience in time gear. Let's get into today's clip. This is crazy. My heart is like pumping right now. Well, listen, I mean, first of all, that was pretty wild. The fact that he's using Muslim education, Islamic education to, I guess, like, use pillars of Sharia law to talk about the non-believers and the infidel. Ja, vi bør ikke trykke bare en hatt og så vet du. Og skulle vi taka en som bannar Israel, leisten bare, det taka det bare for vissa, du vet da. Du vet, man må røyne omtvisa her, og vissa det kan hvordan fruktlig illa det kan genga at banna folket, du vet. Altså, hessen nu, og saman vi som 72, altså. Ja. Pura visst. Prosjekten han til. Det er turskar. Han heter Jötar. Det er ikke noe nytt for turskar, altså, men prika. Alla hinkar sær. Alla hukkar sær. Det var det. Ja. Her. Så kan vi med. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın gazabından til sunnar feilfjers. Og røyner jeg pointera ut for tekko hvordan feil det å banna noe så godt ikke vi skal banna særlig. Gjøtan til
skriva i Bibelen at du skal ikke banna jötan du så vær du bannar. Om det stender ikke banna jötan, nei, det stender sa Abrahams. Det er ikke nok for det. Eller hva? Så vi må ikke ha islam i form. Vi nøyast at stande motor som anta. Og jeg hørte formannen i Folkeposten sier de deilige årene at vi skulle velge akkurat folkemotor som og prata kjenta djevelska i hverdagen. Islam og Koran. Så jag skulle tacka ja, lukka for å checka så det är också svita hänt så eller när det väl blev utskrivet det blev utskrivet det så men när det lukka hitcha efter fröjning så faktiskt bara för bara för att checka då ha bara för att checka så här beiner och han 12 sekunder så vet jag låt oss bara höra vad heter hon. Jo. Nu är väl utskriva och vi gleder oss. Vi vånar att det öll kommer att standa samman och stola fackavlagsna så ser vi går stärkt innanför lökting. 16 mars väljer fackavlags. Nu är väl utskriva. Ja, rolig nu. Och jag halte hette ett han videon där han tog om islam, det? Ja, det. Och pura samtur, pura samtur. Jag hoppas mig flocken för eisne efter islam och slärta fast att hvis vi kommer från med så fejar vi det där ut ur våra samhälle. Det är den här ett okrut som har tendens till att växa fantastiskt kött. Og så skulle det eisne ikke akkurat unge folken til at venda seg til god, finna seg en merkabel og gift og få en rikvig av bøtten så vi kunne hava førjar og fortsetta eisne at han har videre vi. Ja, det er så større å være. Det er at du beiner vi her tås han om ja. Ja, og så glemt de. Så det är några som ligger också där till utlänningapolitiker. Det heter truster och folkhögskolor, truster dagston och så det är några som ligger också där till utlänningapolitiker. Det heter truster och folkhögskolor, truster dagston och det är några vi välja må ta oss fram och men vill ha arbetsfolk. Ja. Sjön, det vill till orta man för arbetsmän in med spåren ner ska man ha alla familjerna vi till och i hälsa skiparna i Jordan tid. Så vi då gör fram upp och säga att det ska gänga runt och armar för familjerna vi har ju snart kräva rönna refsvåtan för att de ska komma in. Det är ju ett lojt vi bryter samfälla. Vi tar några välja, vi tar en mentan, vi skulle välja och tog må vi fram upp på höstnöst. Så det är Hatta var i röverskott nog. Nu hört det för alltså. Det ska gänga runt och är familjen ska inte vi. Nej, vi skulle inte ha muslimer inne. Vi skulle ha arbetsfolk så har vi det mellan kristen folk att finna arbetsfolk. Look, inte muslimer. Väck muslimer. Några muslimer som lustar det. Pillau. Tror inte det. Vi skulle inte ha svans och fanskap. Tack till en moské och bäckarna nere i Saudiarabien. Jeg skal lova til å bygge en moske i havn, da jeg har byggt 1000 kyrkjer i Saudi-Arabia, eller til muslimska landen du kommer fra, og ikke et sekund årende. Vekk vet jeg om. Vi er ikke så snart råplegene av det har brukt for muslimer. Og vi det, ja, så må prosjektene bare boja, inntil det andre prosjekter i og så folk kan flytas til nytt prosjekt. Så er det. Så er smått av er. Jeg at mer at fylgja vel vi,
Og jeg velger den personen som er mest vokaler til det kommer til stingene. Du løyva til bæra islam en løyte synder, så kan jeg fortelle til her unga mamma og unga pappa at de må løtja til kara døtrar til husen her som de bygger på, og aldri lova dem ut. Du disse djevlaner verlig at det besetter djevlar, besetter av islam, en fanas besett religion som hever pratik og i danska kongarhusen av Mogas Glistrup, og det er bare flente etter noe. Ikke noe hos Skandinavia ser ut. Og det som jeg aldri ordentlig løy til den diskusjonen i behøver hun burde slett ikke være det burde være en slam dunk. Vi skulle ikke hava noe islamens svans i verden. Så sier det bare, men så sier det ikke. Politikere penger, der tårer ikke å si at det som skal sies. Hvor det blir opopulære, det tårer ikke å være opopulære. Og jeg velger den personen som herligast for ut og mot Islam. Og som sjåvande eisen skal proklamere Kristus som Herre og Frelser. Jeg velger ikke annet enn det fra nå av. Så er det. Vi tatt på Jesu atkomme. Veren stender i andalepen i Jeremias, akkurat som jeg har sagt det kun, derfor at jeg ikke gjør så kloke. Men det tror jeg lyser henne båtsen av det. Hinn båtsen, så de flenner etter. Det båtsen har jeg lyser. Jeg vet akkurat hva for ting for henne. Jeg kjenner bare ikke rettsfølelsen. Det er ikke noe som gjør. Så henta mannen da utrolig vel. Han kommet ordentlig vel fra at tenke iver sesset av pappa sin. Og jeg håper sannelig at han får mekna vel. Bare har nemlig vært ute og vært ekvelig vokaler mot islam. Og at vi skulle velge okkara land mot det är en anta som islam är. Det är inte gott vid islam. Islam är inte gott för näka som helst. Och det är det där att fäta ett ronten. Men så han till så bara lust ett kringvart om BBC och CNN och så. De vet inte så. Det fortäljer det. Koi, det vill jag ha verna ganier. Akkurat är det kringvart. Kringvart är en islam-expert för nattsusta lärare eller när det är. Som ikke visste noe om islam. Han sier, jeg måtte skunta meg når jeg sette meg og løsende noe der i islam. Han er eksperten til kringvarten. Hvor gjør det på handamaten? Du skal ikke vite det. Det er du. Det er eisen du er kringvarten og lette John Johansen steg her nede i Aravus. Vi så noen LGBT stå til midten svanser i Aravus. Og vi stort kringvarten fra det og virke akkurat som han vilja. Pilka tar gestene på sjur akkurat som det passer i honom. Og nå ser man så at han jo kan gjøre selv, ja. Men vi skal se om vi verden, det heter bare akkurat som vi jeg vet ikke han, men jeg ser lenge at du er John Johansen. Det er hans her agenda, vi vet at hans her agenda er. Og nu vet jeg så, fra nekko nåren folkene, han klarer ikke alle fingrene fra mannfalls helt. Han klarer ikke styre der, da han er ute i Nottarløp. Det er det som jeg får fortalt. Om det passer litt, jeg heter til, hva skal jeg gjøre det? Jeg vet ikke. Vi må ha et land som vender atter til moralen. Vi skulle ha gåan bibelskan etikk, og avtaka etiska rai. Til etiska rai er så oetisk som det över kan være. Så er det. Og jeg håper at folkeflokkeren og myflokkeren finner seg mennesker, menn og kvinner, som ikke øttast å sia og gjøre det som er rett, at lubrikere altså gløyebreitene her, og velvilje og koppen i meg. Jeg takker heila frati atter. Vi skulle takke okker land og forska de atter mot Kristus som det var da jeg ble født og da jeg vokste opp i 70 år.
Det är det. Vi söker på att det är som socialisterna nu har gjort det bara att det är gjort vid vårt land. Det vill splitta vårt land. Det är inte mye av vårt land i det. Min flocken är en ökraflock. Rätt i logiskt. Om det så är folk i flocken som rent socialt är kanske inte mer till vänster, men min flocken är en högraflock. Det är inte mye långt. Och de som säger att det sitter mye i förskolepolitiken, det är likva. Det har slett skilt när som helst. Året så är det. Bara, jag hoppas han blir valt rätt. Jag hoppas att fullföringar stannar samman om de mannene och väljer han vi en brätje innan så ting. Det han är virkelig gåer aldrig. Very good, ja. Och ja, men Elisabeth Mercedes Gullestøtter, hon visste være en meknar kvinna i politikken. Ja, altså når jeg var som folk nå, eisen Jakob Vestergaard, det har vært sterk, det har steg pura, rolig, steg stinn, og saksen av mening. Og det er virkelig betryggende for meg, en borgare, at suttje som menneskene, standa pura stinn, pura rolig, og ikke panikker ut om det mågengren kommer. Ja. Så jeg halte nekve av folkefløysen. Eisne Jørgen Niklasen universitet. Jeg halte han begynte å lene seg til venstre, eller lutsynder alltid. Jeg vet ikke mer rett, men jeg halte nekve av Jørgen eisne. Jørgen var en god form av folkefløysen nekvar. Og han stadigvæk vi, og så hadde jeg håpet man Jørgen ble valgt rett. Her er så en video som la kan høre hva de sier her på. Her kommer oppskottet om oljeløyting til fyrstevittjer og i lagtingene. Hvis hekta blir samtidig, kan gjøre til at vi føringer førre kunne blive overhåndsrøy. Det är större tydning att jag vet att när vi skivan hooks om hur vi kunde röka och maka intryck och grundarlägga, hur vi kunde göra till budskaper kökna större, och det är uppskott att döma på. Jeg vågner og trykker vi på at undertøkene blir god. Ja. Ja, vågner är sannlig. Vi skulle ha tidser så är kvacksalvar av vindmillarna nere, så stora gröna liknande väck. Och så skulle vi åter till att köpa kämpe väldiga stora dieselmotorer, säger han bara. Det där vi skulle göra. Vi skulle feja allt detta socialistiska svanset väck, ner till ränna, vet du, och så skulle vi ha åter till det goda gamla som vi vet fungerar. Olje, motorer, ja, så är det här. Kanske ha mer än en motor standande, ja, så hvis en kicksar då, ofta tar ström för knappt då. Ja, kanske ha ett egen nät eller ett lamp. Ja. Men jag halte, ja, vi må ha Barry. Ja, jo, det är möjligt. Sannolikt möjligt, ja. Jag halte han tåsar om Island akrepa. Vi skulle med landa ikke være blind for det, hva som kan hente om Islam får fasta tøker og i små farger. En av døvene stått under jævlen, var framme i milen, om at innskje og atlaner er om å få sett av stån og en muslimskan littdepel. Men nu gjør det skje, tror jeg, fikk Danmark og finke Norrland under første Moskva. Om man leser milen her ta, og i skje, tror jeg, i Danmark, så ser det ut som at det er jo ikke politisk kjæk. Det er veldig omhettet. Vi lever i en demokratisk samfunn, vi har folkereie, vi har noen grunnleggende rettende som vi er omøtelig glad for, og som er å konsere dyrebær. Og disse frelsesrettende, øya og skulle vi verja, vi hånd og fot. Vi skulle med landa ikke være blind for det, hva som kan hente om Islam får fasta tøker, og i små og vidbrekkende farger. Amen, bare. Det är ju fullt och helt ont det där. Jag hade bara han rände främst han i hatten som är. Ja, så det är skundade kunna att så att vända. Nej, man har stämmen att hattlor för vi måste allt för att om Islam nu. Det är också inte vi, men det är alltså men hade alltså hade så viktigt för mig att Islam är för fotofiske och att vi kristna för ut att bo evangeliet så som det är så vi får förra folk utanför ur till mörkren som du är i nek harrans var eisne av
så kallade borgerliga politiker som inte tårar att öppna munnen och då har bara lärt det gli ut spekliga. Utan folkaflokker och myfolk, tar vi störst. Men allt det är bara så socialistiskt öragas. Japp. Det är så inte samtidigt jag kan kosta sig ut. Vi får den. Mamman säger. Nå, men jag alltid att jag får att släppa folkaflotsen nu. Och för att pröva hitta efter kvart myflockoren. Ja, jag finner det att se på. Ja, kvart myflockeren här. Jag hukte jag sindre jogglotsen i handen, men ja. Ja, så. Här var det. Ja. Så vi tar bara, och så får det göra till nästa för och så tar vi bara till överst. Vi scrollar för överst och så är det ner efter och så checkar vad det här bjöd på så. All our guy har just en video som är lagt ut och så ju något så vi flash nu låt oss höra vad han över att säga. Ja, skit, jag tror det var ja. Skilta det. Sorry, nu är det. Låt oss höra för att jag tror bestämt så att du hukte att jag lägger mest det är släkt kort på skärmen. Nå, look at me, Jake. Johan Paul. All our guy här och ser några gå. Ett han vet ju ligger överst av Tommy Flotch. Dirve, det är det som ska till. För att få förska allmänna husarhalter upp och rakt kölakter. Jeg synes det så les at dirve er en stor faktor som har manglet det seneste årene. Så vi kjenner til årene effektivisering, rationalisering og disse fine, flotte årene. Men det som mangler halde jeg, og det er dirve. Dirve til at identifisere dubbelfunksjoner, for å slippe seg av i dubbelfunksjoner. Det kan gjøres simpelt, men det er ikke lagt. Så är det viktigt att få folk och löktinge som tårar att ta avgöra. Ändamålet är att göra landet så gott som möjligt. Och dirve, det har vi. Det är ju omöjligt glad för att höra att det är akkurat det som säger när jag vill ha folk som inte öttast att göra det så rätt. Vi må gängre från socialisterna kan vara äckoslig. Det är så faktiskt är våldligt att det inte får att det vill göra. Det är det ute i hemma. Och det kan inte sagt oss bli värre. Jag säger inte det. Jag säger det kan bli. Det är det här ute i världen. Så vi vill ha nöjt att få kvinnor och män att ställa upp som inte öttas. Att göra det ting som är rätt. Att lubrikera och koppa glöjebrätten och täcka av, byta lower. 206 och banna LGBT och allt detta som alfabetbanden väck för timon, ongan stol, onge närka. Amnesty International är över onge på nu. Tänka främst vi det att drepa bort. För hade Amnesty blev ju stående på att välja samvetskapspengar med landa kring om Atlanheimen. Och nu gänga det främst vi att drepa botten i mål och i goj. Så att åka land inte fortsätter framåt. Det är det som socialister vet. Tid har jag kan det vilja vi ofta botten. Det heter bott. Det vill jag kanske söka att höra då. Då ett klumpar av cellon och vad var det? Det är så faktiskt borde för skolan och sånt. Det är önt. Ja, det är direkta önt. Det är det. Ja. Her ligger en grein, jeg får ikke at jeg var ut å lese, at jeg leser så et eller
Men men her en grein tja Stefan. Hver han Iveskriften så forstått islam, grønna religionen og naiviteter. Hatta fyller øyla nekva tog som har inni ui merreisene, at få sier tingene vekk på det avtidgen. Og jeg halte av Stefan og Jens og Oliver Geil sier han heita, driver til å gjøre det som er rett. Og til det som vi leiter, jeg tror det som er leiter at vi må få folk at som ikke åttast. Og som ikke rister til hendene, da knapperne skal truste da. Ta rett og søgjene, ta grønne, ja, eller ta rei. Ja, nå er jeg for langt ned her. Det ikke så øyla nytt. Dette oppslaget heter 21. januar, ja. Så ikke så oppslag enn fra midplassen. Men det kan gå bare ut fra det kommer. Det sikkert opptidsen av at fylla listene vi går sterske folk til å håpe vi på. Det håper jeg på. Jeg får ikke at Ella mer kvöld. Jeg har sagt nok. Og så håper vi at islam og LGBT og alle tingene får en platan framan. Og jeg vil så lubrikere så gløybrødene vel og virkelig og koppen i himmelen. Jeg tager alle disse lovene som setter gilt. Alle disse privilegier til sotomettene skulle jeg tage. Vil ikke mer. Ikke vil gjøre, vil ikke mer. Det mye gjør som. Og til stått til det vel. Og blant annet sitter på i oss. Det var en grej. Så. Og hetta om du Ivas, så hetta å være gåer i mine medmennesker. Hetta hardt og kontant å fortelle dem om at hvis jeg gåer ved det, så tar jeg det ikke et munn, men så forteller jeg deg hva du gjør skarpt, og du genker av vandakås. Du god, har vi fortalt deg før. God heldur egnet vi om. Vel og vilja. Han hører hva vi sier, og han ser alt som bor i hva rørst. Du kan ikke gøyma næka for god. Det er gå av vet du. Og hadde vi så finnes folk å tro på det, og fyllt du, og øttas god, mer enn det gjør det. Så har vi bedre skilder, og akkurat langt hei finnes livande sikningar av hattene fra skaparen. For at standa vi hans her år, at pratika hans her sånn, deian og opprysna for okkar synder. At hans her blå ram for te og med, for syndafyrgjøring, eina for alle. Og det det i en nøtteskall som vi halde i okkar land må atte til. Tog videre av Akos nu. Nu vil jeg det ha islam, men nu har det finnes det her vi at abort så lengt nye at nu begynner det å ta andre ting som islam. Ja, de må slippe bit. De må ha et kultursett. La meg si at det er helt greit. Et islamisk kultursenter en moska. Og en islamisk suppekoker at drøyva til veikast i okkar samfunnet og rett, og det måst du skilja. En suppekoker ikke bare, de har en plan vis nu. Min plan ved suppekoker var at jeg var folk som hadde løyte Anna måltøy, klæger og anna, og forteller dem om Jesus. Her kommer, som godt men her kommer vi islam. Og det er sikkert nekva penger og klæger og mat til ødlese veike som for å halte at islam så øyelig godt.
at vi. Og så klappa fettlan, og så vi alt pengar. Vi nøyast at hitja ut i horisonten, til nøyes og politikere fer ut og seta de inn i hva islam for nægat. Det ikke ringt, det iver alt av gjørklotene, atla stedene nettene. Det ikke ringt å skilja. Det ikke ringt. Hva vel du? Islam? Så varst du ikke. Og du burde ikke haft noen innflytelse hvis du vil islam. Det bare mye mening. Det nok så autoleranter der det kjent til islam. Jeg vet som til å mersel det. Men vi må vente til Jesus. Og vi må be han halde okkara hjarta rent. At vi skulle være selvløs. Vi skulle være ivrig for Guds ord. Og vi skulle være utan å rista av tungene eller hendron stia hva disse tingene for noe. Såleis brøyta vi okkara land atter til det gåa. Og i Guds favn, tudjebøyene, bibelundervisning i skolen, akka som før, kristne, at det ikke i skolen, jeg vet ikke hva det er tudjek. Hvis du helt unger, 20 år, så aner du ikke hva kristne for noe, at det alltid ikke faktisk skolen, det slett stille. Nu har man imiska ära kultur, religioner som man lærer om, det har vi hørt. Man lærer om ära religioner som islam, buddhisme, hinduisme, mormonisme og hva var det. Men ikke kristendom. Det sosialister. Ja, der det så snilt, og vi lærte kunne ofte loppa. Lærte ikke loppa det Jesus for. Fær ut, og vel en sterkan høyravång innan ting, så vi omnatta få ötlese tingene som jeg har nett, kan få gåa skattalatar, få sett sving i vinneløyv i forhold, så at vi føringar kunne færdle arbeids og tjena pengar, og så leta vi til prosjektene som vi ikke har folk til, litt som tunnlar og sånt, du vet. Det gjør vi til vi tar råd til det. Så sier jeg 8 av er. Og jeg burde teach det fram, men jeg har alltid droppet det. Bare han snilt, ja, vi skulle lære med hjarta fra Danmark. Nei, det skulle vi ikke. Vi skulle ikke ha fra Danmark. Vi skulle gjerne løse fra Danmark, så alt ikke ut. Klara kontroll. Det skulle vi ikke. Vi skulle ikke ha med hjarta fra Danmark. Og tar man setter landet i så stor skuld, vi er formalt 3000 folk. Så skal det ut til folkeavgå, og det har jeg dumpet bastant til denne folkeavgå hvis det ble lagt ut. Jeg sier ikke for en gang genga vitla der. Det er overmannaversk. Lyga mykje på sin negg og hvordan gåer ved soringer. Holde ved soringer selv. Så ber det ikke til å sette okkur i stora milliarder opphatta skuld. Det ber til. Vi har ikke penger til det. Og vi skulle ikke ha muslimer inne og betale datter. Hatt det bare mye mening. Hva tog mening til opp til tog. Så let dere halde dere lukk ut. Let dere halde høyt klart opp etter. Og vite hva det vi vilja i vårt samfunn. Vi vet hva sosialistene og kommunistene vilja. Og feministene og LGBT. Vi vet hva de vilja. Men hva vil du? Hva vil du? Til spørningen. Minst la være gård på annan. Det er viktig. Eisne på hendamålen som gård til bare nu. Eisne på hendamålen. Jeg gjør det til SGT. Lukka mig hver du så elsker det, og jeg sier det vittet du elsker. Hvis jeg ikke leier ut det, så er jeg skitt ja. Jeg står meg fortalt det nærmest som helst. Lær genka, altså. Men så er vi det ikke. Jeg vet hva vi drar ved hen, og jeg vet hva som i andre folk drar ved hen. Og vi må arbeide ved hånd og fot, at vi får befolka himmelen, eisene vi fører. Det er det. Vi er sterk. Vi håper å be fyrir som flokken. Be fyrir at vi får sterke kvinner og sterke menn av ting som ikke øttast, som ikke rister hendren. Og at vi får gåar hyrer
ur okkar samfelag, ur kyrkjon og samkommun, reisa seg opp og fære ut vi bådskapen om til folk hunkra etter det her ute på at det er ikke Kristus, så kommer muslimeren vi alla. Hva er det du vil? Minst det var gå og annan, og tøyen er knapp her vi er værvånga, men altså, tæt mig ikke ut. Maranatha.